तो दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी मुल्क में नए डैम्स की तामीर की हिमायत करती है। अपडेट करें इस हवाले से। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सक्खर का दौरा, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले कि हम डैम की हिमायत करते हैं। पंद्रह दिन से सिंध का तैयारी कर रहे हैं कि हर सूरत हाल जो भी सूरत हाल पैदा हो, हम चाहिए रहते हैं कि हम उसके लिए तैयार हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये राय है कि हमें मुल्क भर में ज़राए इमरजेंसी डिक्लेयर करना चाहिए, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान हो, चाहे वो पख्तूनख्वा हो। वज़ीर आज़म साहब से भी रिक्वेस्ट किया है, पर्सनली रिक्वेस्ट किया है कि ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आपका सबसे ट्रांसपेरेंट तरीका है कि वो फौरी तौर पे आप ये मदद डायरेक्टली मुतासिर लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जो पॉलिटिकली, टेक्निकली और फीजिबल डैम्स है, हम उनके हक में हैं। बड़े बड़े डैम्स कायदे अवाम से लेके शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और सदर ज़रदारी के वक्त तक हमने या बनाए हैं या शुरू किए हैं। पाकिस्तान का अपना केस है इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक, और जो मोदी सरकार ने सिंधु पे तारीखी हमला किया है, हम चाहते हैं कि चारों सूबों भाई होके मोदी का जवाब दे। तरीमो से 5,43,000 क्यूसेक का रेला मुल्तान की हदूद में दाखिल। हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर पानी की सतह बुलंद, गेट 413 की हद अबूर कर गया। शेरशाह बंद में शगाफ डालने की तैयारी मुकम्मल, इलाके खाली कराने की हिदायत। बस्ती, गागरा, खोखरा, खानपुर काजियां समेत 20 से ज़ायद मौज़ाजात ज़ेर आब आने का खदशा। मुल्तान मुजफ्फरगढ़ रोड बंद कर दी गई, दोनों शहरों का ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता कर दिया गया है। हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर पानी की सतह बुलंद, जबकि गेट 413 की हद अबूर कर गई। शेरशाह बंद में शगाफ डालने की तैयारी मुकम्मल है, इलाके खाली कराने की हिदायत कर दी गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे हामिद चौधरी से। हामिद चौधरी, बताइएगा इलाके में इस वक्त जो एहतियाती तदाबीर के हवाले से तैयारियां की गई हैं, क्या सूरत हाल है इस वक्त वहां पर? जी बिल्कुल, सबसे पहले बात कर लेते हैं दरिया चनाब में। इस वक्त जो है पानी का बहाव 5.5 लाख क्यूसेक तक पहुंच चुका है, क्योंकि जो हेड त्रिमो से निकला था बड़ा सैलाबी, दूसरा बड़ा सैलाबी रेला जो है वो इस वक्त हेड मोहम्मद वाला के करीब से गुजर रहा है। जो हेड मोहम्मद वाला के करीब गिरे वाला चौक में महकमा इनहार की गेज है, उसके मुताबिक जो है इस वक्त 413.50 पर आ गई है गेज। पहले 413.60 पर गई थी, सतह समंदर से 413.60 फुट बुलंद हुई थी। अब जो है वो कम होना शुरू हो गई। जो बड़ा सैलाबी रेला था अब वो मुल्तान की हदूद से गुजरना शुरू हो गया है। मुल्तान शहर को जो सिटी है उसको किसी किस्म का खतरा नहीं है, और जो शेरशाह बंद पर हिफाजती तौर पर इंतजाम किए जा रहे थे वो सिर्फ इंतजाम किए गए हैं। अभी ना ही कोई बारूदी मवाद नस्ब किया गया, ना ही कोई ब्रिज का हतमी फैसला किया गया है, क्योंकि वजीर आला जो है मरियम नवाज शरीफ, उन्होंने ऐलान किया था हमारी जो टेक्निकल कमेटीज हैं, एक्सपर्ट्स जो हैं वो फैसला करेंगे कि ब्रीच करना है या नहीं करना। तो यहाँ यही सूरत हाल है। अभी तक जो टेक्निकल कमेटी है उसने फैसला नहीं किया कि शेरशाह बंद को ब्रीच करना है या नहीं करना, क्योंकि अभी जो है पानी स्टैटिक हो गया, पानी बुलंद नहीं हो रहा, सतह वहीं पे खड़ी हो गई है। पानी जो है जो मुजफ्फरगढ़ पुल है उसके नीचे बहाव शुरू हो गया। जो ज़राई इंतजामिया ने रात इंतजाम किए थे, लोगों को कहा था कि तकरीबन 6 से 7 मौज़ाजात हैं, मुकम्मल तौर पर उनको खाली कर दिया जाए। वहाँ से 70 से 80% आवाम इवैक्यूएट हुई, अपने महफूज मकामात पर मुंतकिल हुई, लेकिन अभी भी बड़ी तादाद में लोग वहाँ मौजूद हैं। माल मवेशी उन्होंने रखे। उनका कहना है कि सैलाब से हम लड़ते रहते हैं, हम अपने मुताबिक देखेंगे कि हमें बाहर निकलना है या नहीं निकलना, क्योंकि शेरशाह बंद जब पानी टूटेगा तो ये 6 से 7 मौज़ों को मुतासिर करता हुआ दोबारा जो है खानपुर काजियां से दोबारा दरिया चनाब में शामिल हो जाएगा। तो अभी तक जो है शेरशाह बंद को भी तोड़ने का फैसला नहीं हुआ। महकमा इनहार के इरीगेशन के जो अफसरान है उनसे हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि अभी तक जो है जो दूसरा बड़ा सैलाबी रेला है मुल्तान की हदूद से गुजर रहा है, और बाहिफाजत हम इसी तरह गुजार देंगे, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज नहीं करेंगे। जो अंदर तबाहकारियां हो चुकी हैं, 138 के ज्यादा मौजूद हैं, दर्जनों आबादियां दरियाबुर्द हो चुकी हैं। अब हम मजीद जो है नुकसान नहीं करेंगे, मजीद आबादियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, शाहराहों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसीलिए जो है हेड मोहम्मद वाला रोड और शेरशाह बंद को जो है ब्रीच करने का ताहाल फैसला नहीं हो सका। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन आगाह किया हामिद। कराची में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। महकमा मौसमियात का कहना है मानसून सिस्टम डीप डिप्रेशन में तब्दील हो गया, शहर में मूसलाधार बारिश शुरू हो सकती है। शहर में शदीद बारिश और अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी है। कराची में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे। आफ्ताब खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी आफ्ताब, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी देखिए, जो भारतीय राजस्थान के ऊपर एक हवा का कम दबाव था जो बाद में
डिप्रेशन और फिर डीप डिप्रेशन बना। कराची में उसके असरात की वजह से जो है वो बारिश का सिलसिला जारी है। शहर के कुछ इलाके ऐसे हैं जिसमें कोरंगी है, जौहर है, इसके अलावा जो है वो नाज़िमाबाद है, और इस समय दीगर इलाके या ओल्ड सिटी एरिया की बात करते हैं इशारा फैसल की, तो वहाँ पे कई घंटों से जो है इसी तरह जिस तरह जहाँ पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पे हल्की बारिश या फिर दरमियानी बारिश जो है वो उसका सिलसिला जारी है। इसके नतीजे में अर्बन फ्लडिंग के खदशात भी ज़ाहिर किए गए हैं। शहरियों को ये मशवरा दिया गया है कि वो कोशिश ये करें कि कमज़ोर अमलाक या फिर जो कच्चे मकानात है उसके जो मकीन है वो ख़ास तौर पर एहतियात बरतें, और बिल बोर्ड्स या फिर जो कदीम दरख्त हैं उनमें जाके वो पनाह लेने से गुरेज करें, क्योंकि इस तरह के वाक़यात नाखुशगवार माजी में कराची में पेश आ चुके हैं। जी। इसराइल का कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हमास लीडर पर हमला। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुतादिद धमाके। खबर एजेंसी के मुताबिक दोहा में आसमान पर स्याह बादल छा गए। अरब मीडिया के मुताबिक दोहा में 5 धमाकों की आवाजें सुनी गई। जी हाँ, दोहा में हमास के आला ओहदेदारान को निशाना बनाया गया। हमास के चीफ मुज़ाकरातकार खलील अल हया इसराइल के हमले में मारे गए हैं। रॉयटर्स के मुताबिक इसराइली फौज ने दोहा में हमास की आला क़यादत को निशाना बनाया है। इसराइल का कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हमास लीडर पर हमला। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुतादिद धमाके। खबर एजेंसी के मुताबिक दोहा में आसमान पर स्याह बादल छा गए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक दोहा में 5 धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। दोहा में हमास के आला ओहदेदारान को निशाना बनाया गया। हमास के चीफ मुज़ाकरातकार खलील अल हया इसराइल के हमले में मारे गए हैं। रॉयटर्स के मुताबिक इसराइली फौज ने दोहा में हमास की आला क़यादत को निशाना बनाया है। जी हाँ, आपको बताएं कि इसराइल का कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हमास लीडर पर हमला। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुतादिद धमाके। खबर एजेंसी के मुताबिक दोहा में आसमान पर स्याह बादल छा गए। अरब मीडिया के मुताबिक दोहा में 5 धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। दोहा में हमास के आला ओहदेदारान को निशाना बनाया गया है और हमास के चीफ मुज़ाकरातकार खलील अल हया इसराइल के हमले में मारे गए हैं। रॉयटर्स के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने दोहा में हमास की आला क़यादत को निशाना बनाया है। इसराइल का कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हमास लीडर पर हमला। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुतादिद धमाके सुने गए हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक दोहा में आसमान पर स्याह बादल छा गए। अरब मीडिया के मुताबिक दोहा में 5 धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। दोहा में हमास के आला ओहदेदारान को निशाना बनाया गया है। हमास के चीफ मुज़ाकरातकार खलील अल हया इसराइल के हमले में शहीद हो गए। रॉयटर्स के मुताबिक इसराइली फौज ने दोहा में हमास की आला क़यादत को निशाना बनाया है। जी हाँ, ये पहली बार नहीं है कि इसराइल की जानिब से ऐसा हमला किया गया है। इससे पहले ईरान पर हमला किया गया, शाम पर, लबनान पर हमला किया गया। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि इससे पहले ईरान पर हमला करते हुए हमास के सरबराह इस्माइल हनिये को शहीद किया गया था। इसराइल की जानिब से मिसाइल दागा गया था, हमला किया गया था जब वो ईरान में मौजूद थे। इसके अलावा लबनान में हमला किया गया था जब हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को शहीद किया गया था। और अब आपको ये बता दें, इसराइल ने कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हमास लीडर पर हमला किया है। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुतादिद धमाके सुने गए हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक दोहा में आसमान पर स्याह बादल छा गए हैं। अरब मीडिया का बताना है दोहा में 5 धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। इस बारे में मज़ीद तहकीकात भी की जा रही हैं। दोहा में हमास के आला ओहदेदारान को निशाना बनाया गया। हमास के चीफ मुज़ाकरातकार खलील अल हया इसराइल के हमले में शहीद हो गए हैं। रॉयटर्स के मुताबिक इसराइली फौज ने दोहा में हमास की आला क़यादत को निशाना बनाया है। हमास के कुछ रहनुमा मौजूद थे कतर में। आपको ये बता दें, कतर अपना किरदार अदा करता रहा है मुज़ाकरात के हवाले से। इसराइल का कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हमास लीडर पर हमला। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुतादिद धमाके सुने गए हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक दोहा में आसमान पर स्याह बादल छा गए। अरब मीडिया का बताना है दोहा में 5 धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। इस बारे में मज़ीद तहकीकात भी की जा रही हैं। दोहा में 5 धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। दोहा में हमास के आला ओहदेदारान को निशाना बनाया गया है। हमास के चीफ मुज़ाकरातकार खलील अल हया इसराइल के हमले में शहीद हुए। रॉयटर्स के मुताबिक इसराइली फौज ने दोहा में हमास की आला क़यादत को निशाना बनाया है। हमास के मुज़ाकरातकार दोहा में ट्रंप के गज़ा जंगबंदी से मुतालिक तजवीज़ पर बहस के लिए जमा थे। जी हाँ, आपको अपडेट्स कर रहे हैं कि इसराइल का कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हमास लीडर पर हमला। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुतादिद धमाके।
खबर एजेंसी के मुताबिक दोहा में आसमान पर से बादल छा गए। अरब मीडिया के मुताबिक दोहा में 5 धमाकों की आवाजें सुनी गईं। दोहा में हमास के आला अहदेदारान को निशाना बनाया गया। हमास के चीफ मुज़ाकरातकार खलील अल हया इसराइल के हमले में शहीद हो गए। हमास के मुज़ाकरातकार दोहा में ट्रंप गजा जंगबंदी से मुतालिक तजवीज़ पर बहस के लिए जमा थे। रॉयटर्स के मुताबिक इसराइली फौज ने दोहा में हमास की आला क़यादत को निशाना बनाया है। इसराइल का कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हमास लीडर पर हमला और कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुतादिद धमाके। खबर एजेंसी के मुताबिक दोहा में आसमान पर से बादल छा गए। अरब मीडिया के मुताबिक दोहा में 5 धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। दोहा में हमास के आला अहदेदारान को निशाना बनाया गया। हमास के चीफ मुज़ाकरातकार खलील अल हया इसराइल के हमले में शहीद हो गए। हमास के मुज़ाकरातकार दोहा में ट्रंप की गजा जंगबंदी से मुतालिक तजवीज़ पर बहस के लिए जमा थे और ऐसे में इसराइल का कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हमास लीडर पर हमला। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुतादिद धमाके सुने गए। खबर एजेंसी के मुताबिक दोहा में आसमान पर से बादल छा गए। अरब मीडिया के मुताबिक दोहा में 5 धमाकों की आवाज़ें भी सुनी गई हैं। दोहा में हमास के आला अहदेदारान को निशाना बनाया गया। हमास के चीफ मुज़ाकरातकार खलील अल हया इसराइल के हमले में शहीद हो गए और हमास के मुज़ाकरातकार दोहा में ट्रंप की गाजा जंगबंदी से मुतालिक तजवीज़ पर बहस के लिए जमा थे। आपको बता रहे हैं कि इसराइल का कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हमास लीडर पर हमला। जी हां, इसराइल का कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हमास लीडर पर हमला। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुतादिद धमाके। खबर एजेंसी के मुताबिक दोहा में आसमान पर से बादल छाए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक दोहा में 5 धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। दोहा में हमास के आला अहदेदारान को निशाना बनाया गया। हमास के चीफ मुज़ाकरातकार खलील अल हया इसराइल के हमले में शहीद हो गए हैं। हमास के मुज़ाकरातकार दोहा में ट्रंप की गजा जंगबंदी से मुतालिक तजवीज़ पर बहस के लिए जमा थे। इस सिलसिले में उनकी जानिब से भी तजावीज़ देने का सिलसिला जारी था। वो एक बहुत अहम किरदार भी अदा कर रहे थे। हमास के चीफ मुज़ाकरातकार खलील अल हया इसराइल के हमले में शहीद हो गए हैं। दोहा में हमास के आला अहदेदारान को निशाना बनाया गया है। दोहा में 5 धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। अरब मीडिया का इस सिलसिले में यह बताना है दोहा में आसमान पर स्याह बादल छा गए हैं। खबर एजेंसी ने इस सिलसिले में कन्फर्म किया है। इसराइल का कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हमास लीडर पर हमला। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुतादिद धमाके। खबर एजेंसी के मुताबिक दोहा में आसमान पर स्याह बादल छा गए। अरब मीडिया के मुताबिक दोहा में 5 धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। दोहा में हमास के आला अहदेदारान को निशाना बनाया गया। हमास के चीफ मुज़ाकरातकार खलील अल हया इसराइल के हमले में शहीद हो गए हैं। और आपको ये बता दें जंगबंदी के हवाले से, सीज फायर के हवाले से जो यरगमाली कैद हैं उनकी रिहाई के हवाले से अपना किरदार अदा करने के लिए जाने गए खलील अल हया। और इस सिलसिले में आपको ये बता दें कि ये अपना किरदार अदा कर रहे थे सीज फायर के हवाले से गजा में और इसराइल के दरमियान। अब उनको ही शहीद किया गया है इसराइली फोर्सेस की जानिब से। इसराइल ने कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हमास लीडर पर हमला किया है। हमास के चीफ मुज़ाकरातकार खलील अल हया इसराइल के हमले में शहीद हुए हैं। हमास के मुज़ाकरातकार दोहा में ट्रंप की गजा जंगबंदी से मुतालिक तजवीज़ पर बहस के लिए जमा थे। उन पर हमला किया गया इसराइल की जानिब से और उन्हें शहीद किया गया है। आपको बता रहे हैं कि इसराइल का ये हमला किया गया है। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुताद्दिद धमाके हुए हैं और इसके साथ साथ आपको बताएं कि दोहा में आसमान पर से बादल छा गए। खबर एजेंसी के मुताबिक बताया गया है इसराइल का हमला बैनुल अक़वामी क़वानीन की सरी खिलाफ वर्जी है। कतर की जानिब से ये बयान सामने आया। कतर की दोहा में हमास की क़यादत को निशाना बनाने वाले इसराइली हमले की मजम्मत। इसराइल का हमला बैनुल अक़वामी क़वानीन की सरी खिलाफ वर्जी है। कतर की जानिब से ये कहा गया है। अरब मीडिया की जानिब से यह दावा किया जा रहा है हमास के चीफ मुज़ाकरातकार खलील अल हया इसराइल के हमले में शहीद हो गए हैं। अरब मीडिया की जानिब से यह बताया गया है हमास के मुज़ाकरातकार दोहा में ट्रंप की गजा जंगबंदी से मुतालिक तजवीज़ पर बहस के लिए जमा थे। इसराइल का कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हमास लीडर पर हमला और इसराइल का कतर के दारुल हुकूमत दोहा पर यह हमला। चीफ मुज़ाकरातकार हमास खलील अल हया हमले में शहीद हुए। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुतादिद धमाके हुए। दोहा में आसमान पर से बादल छा गए। खबर एजेंसी के मुताबिक ये बताया जा रहा है इसराइल का हमला बैनुल अक़वामी क़वानीन की सरे खिलाफ वर्जी है। कतर की जानिब से ये बयान सामने आया। कतर की दोहा में हमास की क़यादत को निशाना बनाने वाले इसराइली हमले की भी मजम्मत की गई है। दोहा में हमास के आला अहदेदारान को निशाना बनाया गया। अरब मीडिया की जानिब से ये दावा किया गया है और चीफ मुज़ाकरातकार हमास खलील अल हया हमले में शहीद हो गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि इसराइल का कतर के दारुल हुकूमत दोहा पर यह हमला, इसराइल का कतर के दारुल हुकूमत दोहा
पर हमला हुआ है और चीफ मुज़ाकरात कार हमास खलील अल हया हमले में शहीद हुए हैं। इस्राएली फौज ने दोहा में हमास की आला क़यादत को निशाना बनाया। रॉयटर्स की जानिब से ये बताया जा रहा है और इसके साथ साथ अरब मीडिया की जानिब से ये कहा गया है कि हमले में हमास के रहनुमा खलील अल हया और ज़हीर जबरीन खालिद मशल को निशाना बनाया गया है। हमास के चीफ मुज़ाकरात कार खलील अल हया इस्राएली हमले में शहीद हुए। अरब मीडिया की जानिब से ये बताया जा रहा है दोहा में यह हमला हुआ है और हमास के मुज़ाकरात कार ट्रंप के गज़ा जंगबंदी की तजवीज़ पर बहस के लिए जमा थे। हमास के चीफ मुज़ाकरात कार खलील अल हया इसराइल के हमले में शहीद हो गए। इसराइल का कतर के दारुल हुकूमत दोहा पर यह हमला हुआ है और कतर की जानिब से ये बयान सामने आए। उन्होंने कहा है कि हम कतर की दोहा में हमास की क़यादत को इसराइली हमले से निशाना बनाने की मजम्मत सामने आई है। इसराइल का हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सरे खिलाफ वर्जी है। ज़ाती निजी ज़िंदगी के हवाले से भी कुछ फैक्ट्स इनके सामने आए हैं। जो इनके 2 भाई हैं उनको शहीद किया गया। इसके अलावा इनके 2 बच्चों को भी पहले शहीद किया जा चुका है। सीनियर एंकर पर्सन रहमान अजहर साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। क्या कहते हैं, जब भी मुज़ाकरात आगे बढ़ते हैं, कोई अटेम्प्ट होती है, इस हवाले से कोई किरदार अदा करने की कोशिश की जाती है, इसराइल तमाम चीज़ों को, तमाम जो कानून होते हैं, एथिक्स होते हैं, उनको पामाल करता है। क्या कहते हैं? रहमान अजहर साहब हमें सुन सकते हैं? रहमान अजहर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे इस सिलसिले में मज़ीद जानेंगे। इस सिलसिले में आपको ये बता दें कि खलील अल हया के 2 भाइयों को पहले ही शहीद किया जा चुका है। उनको 2007 में शहीद किया गया, उनके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट की गई और उनके एक बेटे को 2008 में शहीद किया गया। इसके अलावा उनके एक बेटे और उनकी बहू को और एक पोते को भी एयर स्ट्राइक्स करके शहीद किया गया, उन पर हमले करके शहीद किया गया। 2014 में गाज़ा वॉर के दौरान अब उन्हें भी शहीद किया गया है। चीफ मुज़ाकरातकार थे और सीज फायर के हवाले से अपना किरदार भी अदा कर रहे थे, मुज़ाकरात भी कर रहे थे। दोहा में मौजूद थे सीनियर एंकर पर्सन रहमान अजहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रहमान अजहर साहब, क्या कहते हैं सिलसिले में, जब भी कोई बात आगे बढ़ती है, सीज फायर के हवाले से अमन करने की कोशिश की जाती है, कोई तजावीज़ दी जाती है, कोई किरदार अदा किया जाता है, इस तरह का हमला कर दिया जाता है, तमाम कवानीन जो हैं, जो इंटरनेशनल कवानीन हैं, उनको भी पामाल किया जाता है, क्या कहते हैं? देखिए, एक तो इस हवाले से इसराइल की ये मिलिट्री स्ट्रेटजी रही है कि वो एक तरफ मुज़ाकरात भी चलाते हैं लेकिन साथ वो अपने फौजी अहदाफ से जो है वो पीछे नहीं हटते। और यही चीज़ उन्होंने, इससे पहले हमने जब ईरान के अंदर इस्माइल हानिया मौजूद थे वहाँ पर भी हमने देखा, और उससे पहले भी लातादाद ऐसे मौक़े हैं जहाँ पर इसराइल की सियासी और जो फौजी हिकमत अमली है उसमें बड़ा एक वाज़ेह फ़र्क जो है वो नजर आए। एक तो ये इसराइल की जो मिलिट्री स्ट्रेटजी जिसका मैंने जिक्र किया उसका हिस्सा है कि उन्होंने जो टॉप लीडरशिप है उसको जो है वो निशाना बनाना ही बनाना है। और ये इससे पहले भी जो है वो ऐसा किया जा चुका है, चाहे मुज़ाकरात हो या ना हो, उनका जो हदफ होता है वो जो टॉप लीडरशिप है हमास की, फ़लस्तीन की, वो उनका टारगेट जो है वो रहा है। और इसके लिए वो ये नहीं देखते कि उसका मौका जो है वो क्या है। बड़े अहम मौक़ों पे भी, चाहे वो मुज़ाकरात की बात हो या कोई और ऐसा मरहला हो जहाँ पर कोई अमन की राह जो है वो आ रही हो, तो उनकी मिलिट्री स्ट्रेटजी इस बात पर जो है वो मुस्तर रही है और उसका वो हिस्सा है कि वो जो टॉप लीडरशिप है उसको निशाना जो है वो ज़रूर बनाता है। दूसरा इसका मकसद ये भी है कि अभी इसराइल को ऐसा जो है वो महसूस होता है कि ये मुज़ाकरात का या सीज फायर का जो है वो वक्त नहीं है। जुज़वी सीज फायर जो है वो इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान हमने जो है वो देखे हैं, और बावजूद इसके कि दुनिया की बहुत सी उम्मीदें जो है वो बन गई थी कि अब जो है वो सूरत हाल कोई बेहतर हो सकती है, इसराइली और फ़लस्तीनी जो ग्रुप है हमास उनके दरमियान कोई सीज फायर हो सकता है, लेकिन इसराइल के रवैये की वजह से ऐसा होना जो था वो मुमकिन होता हुआ नजर नहीं आया। वो सीज फायर भी बाद में खत्म हुए, इसराइली हमले भी जो है वो उसके बदस्तूर जो है वो जारी रहे। तो एक तो ये सीज फायर जो है वो इसराइल की फेवर में नहीं है, इस वजह से जो है वो इसराइल अपनी मिलिट्री जो हिकमत अमली है उसको वो नहीं छोड़ते। और दूसरा जो वो कार्रवाइयाँ करना चाहते हैं वो जो है वो बदस्तूर जो है वो जारी रहते। तीसरा इसका एक आम पहलू ये भी है कि वो जो कमजोरी का तासुर जो है वो इसराइल किसी भी मौके पर जो है वो नहीं देना चाहता।
اور اسرائیل یہ سخت پیغام دینا چاہتا ہے کہ چاہے مذاکرات ہوں یا نہ ہوں، لیڈرشپ ان کی فلسطین کے اندر موجود ہو یا نہ ہو، وہ اس کے باوجود جو ہے وہ نشانہ بناتے رہیں گے. اور سب سے یہی پتہ چلتا ہے کہ نہ تو وہ عالمی قوانین کو مانتے ہیں، نہ کسی ایسے پروسیس کو جو ہے وہ مانتے ہیں. اسرائیل بنیادی طور پر اپنے آپ کو خطے کا ایک ایسا جو ہے وہ ملک ثابت کرنا چاہتا ہے کہ جس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. اور وہ شاید عرب جو دنیا ہے اور خاص طور پر جو فلسطینی ہیں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ وہ اپنے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو جو ہے وہ ہٹاتا چلا جائے گا، اور اس کے لیے نہ تو اسے اخلاقیات کا پتہ ہوگا، نہ وہ اس کو ملحوظ خاطر رکھے گا، نہ کسی قسم کی سیاست کو ملحوظ خاطر رکھے گا. رحمان صاحب کہیے گا، اس طرح سے جو مذاکرات کار ہیں انہیں نشانہ بنایا گیا حماس کے، لیکن اس کے لیے وہ جب کہ وہ قطر میں موجود تھے، قطر پر حملہ کیا گیا، قطر نے اس کی مذمت کی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اس طرح سے ایک ملک کے اندر موجود ایک مذاکرات کار پر حملہ کرنا، اس کے نتائج کتنے سخت ہو سکتے ہیں یا کیا اثرات پڑ سکتے ہیں؟ دیکھیے، چاہے عرب ہو یا عجم ہو، اسرائیل اس سے پہلے بھی جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں جو ہے وہ کر چکا ہے. آپ کو یاد ہوگا ایران کی سرزمین پر جو ہے وہ حماس کے لیڈر کو نشانہ بنایا گیا تھا، اور اسرائیل کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنی طاقت، اپنے اسلحے کے جو زور پر ہے، وہ اس کو نتائج کی پرواہ نہیں ہے، یا کوئی بھی جو ملک کے خلاف کسی بھی قسم کی وہ کارروائی نہیں کر سکیں گے. یہی چیز صرف اور صرف ایران کی تک نہیں بلکہ اور بھی جگہوں پر جہاں پر ٹارگیٹڈ اسیسینیشن جو ہیں وہ اسرائیل نے کی ہیں، مصر کے اندر اور بھی ممالک ہیں، تو وہاں پر بھی اسرائیل کا سوچنا ایسا ہے کہ اگر وہ کچھ اس طرح کا کرتا بھی ہے تو اس کو جو ہے وہ روکنے والا کوئی نہیں ہے، یا اس کو نتائج کی پرواہ جو ہے وہ نہیں ہے. تو یہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ عرب دنیا کے لیے بھی، اس سے پہلے تو یہ ایران کے لیے پیغام تھا جب ایرانین سرزمین پر اسرائیل نے اس طرح کے حملے کیے اور وہاں پر جو ہے وہ لیڈرشپ کو، مذاکرات کار ہوں، سیاسی لیڈرشپ ہے، اس کو نشانہ بنایا. تو یہی چیز آپ کو جو ہے وہ یہاں پر قطر کی اسٹرائکس میں بھی جو ہے بات، اور اس سے معلوم ہے کہ جو قطر ہے وہ شاید اس کے خلاف جو ہے وہ کچھ کر نہیں پائے گا، اور اگر کچھ کرنا بھی چاہے تو امریکہ اس کو روک دے گا. تو یہ جو چیز ہے یہ ملکوں کے لیے بڑی خطرناک ہوتی ہے. خاص طور پر میرا خیال ہے اس کے نتائج قطر کے لیے جو ہے وہ خاص خوفناک ہیں، کیونکہ دیکھیے اس سے پہلے ایران نے بھی جو ہے وہ قطر میں امریکی اڈے پر جو ہے وہ حملہ کیا تھا، اور قطر نے اس کو رسپونڈ نہیں کیا تھا. اور شاید یہی چیز کہیں نہ کہیں اسرائیلی اتھارٹیز کے سامنے بھی ہے، اور اس وقت بھی کہا جا رہا تھا کیونکہ امریکہ ایک ڈیل کروانا چاہتا تھا سیز فائر، تو اسی وجہ سے قطر نے جو ہے وہ کوئی جواب نہیں دیا، اور اسرائیل نے بھی اب اسی صورتحال کا جو ہے وہ فائدہ اٹھایا ہے، اور شاید اسی فائدہ اٹھایا ہے کہ ایسے وقت میں جبکہ مذاکرات کار وہاں پر جو ہے وہ موجود ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. میں اس کا موازنہ کروں گا پاکستان کے ساتھ بھی کہ کسی بھی ملک کی جب اس طرح سے خلاف ورزی ہوتی ہے سالمیت اور خود مختاری کی، تو اس کا جواب دینا بڑا ضروری ہوتا ہے، اور اس کا جواب یہ نہیں ہوتا کہ وہ جواب آپ بعد میں دیں، جواب اس کا فوری طور پر دینا ضروری ہوتا ہے. اگر بھارت کی طرف سے پاکستان کی سالمیت کی خلاف ورزی کی گئی تو بھارت کو انہی دنوں میں جو ہے وہ جواب دیا گیا، ورنہ اگر یہ جواب نہ دیا جاتا تو وہ اس طرح کی حرکت جو ہے وہ بار بار کرتے. اور یہی چیز اسرائیل کے ساتھ ہے. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ظاہری بات ہے فوجی طاقتیں جو عرب کے ممالک ہیں ان کی شاید جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہیں، اور وہ اس طرح سے اسرائیل کو جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. لیکن یہ کسی بھی ملک کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ وہ جب اس کو ایسی کسی صورتحال کا سامنا ہو تو فوری طور پر جو ہے وہ اپنے مخالف کو، چاہے وہ اسرائیل جیسا ہو یا بھارت جیسا ہو، اس کو جواب دیا جائے، تاکہ اسے معلوم ہو کہ اگر کوئی اس طرح کی حرکت ہوگی تو اس کے نتائج کی ذمہ داری بھی اس پر ہوگی. صحیح. رحمان اظہر صاحب، اس سے پہلے بھی آپ ذکر کر رہے تھے، آپ نے ہنٹ دیا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قطر کی ایسی پوزیشن ہے، ایسی حیثیت ہے کہ وہ اس کا جواب دے، وہ اسرائیل پر حملہ کرے؟ دیکھیے، ٹریک ریکارڈ نہیں ہے، حملہ کرنا نہیں ہوتا. پاکستان نے بھارت پر حملہ تو نہیں کیا، پاکستان نے تو بھارت کے حملوں کا جو ہے وہ جواب دیا تھا. اور جب آپ جواب دیتے ہیں تو جس طرح کا حملہ آپ پر ہوا ہوتا ہے اس سے بڑھ کر جو ہے وہ جواب دیتے ہیں، اور ظاہری طور پر آپ کی فوجی اور سیاسی طاقت آپ کی اتنی ہونی چاہیے کہ آپ جواب دے بھی. میں نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ جب ایران نے قطر پر جو ہے وہ حملے کیے تھی تو وہ امریکی بیس امریکی ایسٹ تھے، لیکن وہ ظاہری بات ہے موجود تو قطر کے اندر تھے، اور
اگر کسی کی خود مختاری یا سالمیت کی خلاف ورزی ہوئی تو وہ امریکہ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ قطر کی جو سالمیت تھی اس کی بھی خلاف ورزی ہوئی. تو اس وقت اگر شاید قطر کی طرف سے بھی جواب دیا جاتا تو اسرائیل جو ہے وہ آج حملہ کرنے سے پہلے جو ہے وہ سوچتا ضرور. لیکن یہ سب بعد کی باتیں ہیں. اسرائیل نے باوجود اس کے کہ ایران کے اندر بھی جس طرح سے میں نے پہلے کہا کہ ٹارگٹ کو نشانہ بنایا تھا, یہ وہی پیٹرن جو ہے وہ نظر آتا ہے جو یہاں پر انہوں نے جو قطر کے اندر بھی جو ہے وہ کیا ہے. اور اس کا براہ راست اثرات اس کے مذاکرات کے اوپر بھی ہوں گی. جو اس وقت کوششیں کی جا رہی ہیں فلسطین کے اندر کسی بھی قسم کا سیز فائر اچیو کرنے کی, ظاہری بات ہے اس کے اثرات جو ہے وہ اس کے اوپر بھی ہوں گے. لیکن اسرائیل نے یہ پیغام ضرور دیا ہے کہ چاہے مذاکرات ہوں یا نہ ہوں, چاہے زمین جو ہے وہ فلسطین کی ہو یا نہ ہو, کوئی بھی اور ملک ہو, جب وہ اپنے فوجی اہداف کی طرف آئے گا تو وہ ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرے گا. ٹھیک ہے, ہمارے رحمان ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. ہمیں عامر الیاس رانا صاحب نے جوائن کیا ہے, بیورو چیف اسلام آباد. عامر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کہیے گا سب سے پہلے جو اب صورتحال ہوئی ہے, اسرائیل کا قطر کے دارالحکومت دوحہ میں یہ حملہ ہوا اور مذاکرات کار اس میں شہید ہو گئے, آپ کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں سمپل سی بات ہے, طاقت کی زبان دنیا میں سمجھی جاتی ہے اور مانی جاتی ہے. ہم نے جواب دیا انڈیا کا اور الحمدللہ بہترین دیا, تو ٹرمپ بھی ہماری طرف آ گئے کہ ہم جواب دینے کے قابل تھے اور دنیا نے ہماری بات سمجھ لی. اب مسئلہ فلسطین کے بیچارے بے گھر لوگوں کا ہے جن کے چاروں طرف مسلمان ممالک ہیں اسرائیل کے علاوہ, اور کوئی ان میں سے جرت نہیں کرتا کہ ساتھ کھڑا ہو جائے. صرف گفتگو کرتے ہیں, بیانات دیتے ہیں, OIC بیٹھتی ہے, بیان دیتی ہے. ابھی دیکھیں نا فلسطین کے صدر محمود عباس اور ان کے لوگوں کو وہاں UN کے لیے جانے کے لیے امریکہ نے ویزے ڈینائی کر دی ہیں. کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. اور اب یہ جو قطر پہ حملہ ہوا ہے, اب قطر کے سرزمین پہ چاہے حماس کے لوگ موجود ہیں اور ان کے دونوں کے تعلقات ہیں اسرائیل کے اور قطر کے آپس میں, اس کے باوجود انہوں نے امریکی آشیرواد لی جو کہ ہمیشہ سے ہوتی ہے اویلیبل, اور قطر میں وہاں پہ انہوں نے اپنی انٹیلیجنس کی بنیاد پہ حملہ کیا اور حماس کی قیادت کو نشانہ بنا دیا. ایران کے اندر یہ نشانہ بناتے رہے اور دنیا بھر میں جہاں ایک طرف انڈیا کی راہ دہشت گردی ایکسپورٹ کرتی ہے اور یہی کام اسرائیل کر رہا ہے. دونوں کے آپس میں معاملات بھی چلتے ہیں, مل کے یہ گیم ڈالتے ہیں. اب بھی یہی کچھ ہو رہا ہے کہ قطر نے مطلب دنیا کے لیے وہ کہیں طالبان کے لیے اپنا دفتر دے رہا تھا, کہیں وہ مذاکرات کار میں شریک ہو رہے. انڈیا کے درمیان میں جو مصالحتی جو بھی گفتگو کرنی تھی ٹرمپ صاحب کے بعد, تو وہ یہی تھا کہ سعودی عربیہ قطر میں ہو جائے. اب چائنا کا نام تو اب آیا نا کہ پاکستان نے کہا ہے بے شک وہاں پہ کر لیں انڈیا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کمزوروں کے ساتھ جو نہتے فلسطینی ہیں ان کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے. لوگوں کو اچھا لگے یا برا لگے, میں بڑے دنوں سے یہ بات سٹارٹ سے کہہ رہا ہوں کہ حماس نے جو حملہ کیا تھا بنیادی طور پہ اس کی پلاننگ کیا تھی؟ اس نے ہی تو غزہ کو ملیا میٹ کروا دیا, ہزاروں لوگ شہید کروا دیے, بچے چلے گئے, اور وہ پورا شہر نیست و نابود کر دیا ہے. اور وہ بار بار وہاں پہ حملے کرتا ہے, وہ پرواہ نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں آپ کو راستہ دے رہے ہیں اسپتال پہ جانے کے, وہ وہاں پہ بھی حملہ کر دیتا ہے, ایمبولینسز کے نام پہ بھی ان کو بھی نہیں چھوڑتا. اب یہ جو تازہ ترین کارروائی کی ہے کہ ایک طرف UN میں کانفرنس ہونے جا رہی ہے امن کے لیے, دوسری طرف کچھ ممالک تسلیم کرنے جا رہے ہیں, اس نے اس کو زیرو کیا. اور صدر ٹرمپ نے جو بات کہی تھی کہ یہ آخری مرحلہ ہے جو میں آفر کر رہا ہوں حماس کو کہ قیدی واپس کر دے, ورنہ پھر یہ ہو گیا کہ انہوں نے قطر میں جا کے ان کی قیادت کو نشانہ بنا دیا ہے کہ کمزور کی دنیا میں نہ کوئی زبان سمجھتا ہے نہ کوئی مانتا ہے. صحیح. عامر الیاس رانا صاحب, اس سے مجموعی طور پر جو اثرات ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہوں گے خاص طور پر خطے میں؟ اور سب سے بڑا مسئلہ تو جو غزہ کے عوام ہیں, جو فلسطین کے عوام ہیں, ان کا ہے. جنگ بندی نہیں ہوتی, یہ مذاکرات اگر ختم ہو جاتے ہیں تو وہ مزید متاثر ہوں گے, ان پہ اثر پڑے گا اس کا. اب دیکھیں نا وہاں جو جمعے کا خطبہ دیا غزہ میں, اور امام صاحب نے کہا نہیں کہ ہم کمزور ہیں, ہم بھوکے ہیں اور ہم نماز پڑھ لیں. مطلب اس سے بڑا المیہ کوئی ہو سکتا ہے؟ وہاں پہ انسانیت کے سوز جو مظالم اسرائیل کر رہا ہے وہاں پہ غزہ میں, کوئی اس کی مثال دنیا میں ملتی ہے؟ نہ بچے, نہ عورتیں, نہ ہاسپٹل, کچھ نہیں چھوڑا انہوں نے. تو یہ جو آج قطر میں ہیں انہوں نے جا کے حملہ کیا ہے, تو بالکل اوپن بات ہے کہ وہ جہاں دیکھتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی نہیں پوچھ سکتا کیونکہ پیچھے ہمارے امریکہ ہے. اب قطر کا جواب کیا ہوگا؟ وہ مذمت ہی کر سکتے ہیں نا, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کر سکتے. وہ کیا حملہ کر دیں گے جا کے اسرائیل پہ؟ نہیں کر سکتے, کیونکہ مسلم دنیا اکٹھی نہیں ہے.
اور سب کے اپنے اپنے مفادات ہیں اور ہر بندہ الگ سے جڑا ہوا ہے, راستے بھی دے رہا ہے اسرائیل کو. ایک طرف بڑے بولڈلی ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو گریٹر اسرائیل جو ہے یا وہ جو ان کا پلان بنا ہوا ہے اس کے اوپر ہم کوئی بات نہیں کریں گے, ہم اس کو تسلیم بھی نہیں کریں گے. پاکستان نے تو بڑی اوپنلی کہی. پاکستان سے ایک خوف ان کو موجود ہے, ہم نیوکلیر طاقت ہے, ہمارے پاس بہت اچھے میزائل ہیں, ہم نے انڈیا کے ساتھ جو کچھ کیا اور اسرائیلی ٹیکنالوجی کے ساتھ انہوں نے ہم پہ حملہ کیا تھا, انہوں نے اسرائیلی ڈرون پھینکے تھے, اسرائیلی پائلٹ وہاں موجود تھے, تو پاکستان نے تو جواب دیا تھا. ٹھیک ہے عامر صاحب, قطع کلام کے لیے معذرت. ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا سینئر اینکر پرسن جاوید چودھری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, ان کو بھی ٹرانسمیشن میں ویلکم کہیں گے. جاوید صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کہیے گا سب سے پہلے جو اسرائیل کی جانب سے یہ ایک قدم اٹھایا گیا ہے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں حماس لیڈر پر حملہ کیا, آپ کیا نتائج دیکھ رہے ہیں اس کے؟ جاوید چودھری صاحب سے اس سلسلے میں ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے, تمام تر صورتحال کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. عامر صاحب, اب آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ نے بتایا, آپ نے یہ ذکر کیا, رائے بھی دی کہ مسلم امہ اکٹھی نہیں ہے. اب مسلم امہ اکٹھی نہیں ہوتی تو مزید اس خطے میں کیا ہوگا, فلسطین کا کیا بنے گا, کیا نتیجہ فلسطین کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں سامنے؟ عامر الیاس رانا صاحب ہمیں سن سکتے ہیں؟ جی بالکل, میری آواز نہیں آ رہی تھی آپ کو؟ جی اب آئیے, آواز آپ کی آئیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حماس کی قیادت بیٹھ کے مذاکرات کے حوالے سے بات کر رہی ہے, اور جو میں پہلے آپ سے بات کر رہا تھا کہ مجھے اب تک میں بڑا اس میں ڈاؤٹ فل ہوں کہ یہ حماس سے حملہ کروایا کس نے تھا, کیونکہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوا. بیچارے نہتے فلسطینی شہید ہوتے چلے جا رہے ہیں, دائیں بائیں مسلم ممالک کے جو راستے ہیں وہ ان کو خوراک بھی جانے کی اجازت نہیں دیتے. تو یہ تو اسرائیل اپنا کام کر گیا. اس نے غزہ کو, جو پھر صدر ٹرمپ نے بھی کہا کہ اس کو ایک سیاحت کا مقام بنا دیتے ہیں, یہ بڑا سمندر ہے, فلاں ہے, تو بزنس کے لیے ڈیل بن گئی یہ تو لگتا ہے اسرائیل اور امریکہ کے بیچ میں. اور یہاں پہ جو ہمارے مسلم ممالک صرف بات کر رہے ہیں, ان کے لوگوں کو نکلنے کا راستہ نہیں دیتے, خوراک نہیں پہنچتی. اسرائیل اوکے کرے گا تو آپ خوراک بھیجیں گے, آپ اپنا بارڈر نہیں کھول رہے ان کے لیے, تو کون سی امت مسلمہ ہے؟ ان سے تو اچھے وہ غیر مسلم ممالک ہیں جنہوں نے فلسطینیوں کو پہلے بھی پناہ دی, جو شامی نکلے ان کو بھی پناہ دی, اور پھر مسئلہ بنتا ہے وہی جا کے کہ ہماری حرکتیں نہیں کہیں پہ بھی دنیا میں ختم ہوتی, کہ ہم اپنے کلچر کے حوالے سے وہاں جا کے اگر کوئی پناہ دیتا تب ہم گڑبڑ کرتے ہیں. اب قطر کے اندر جیسے ظاہر ہے حماس کو پتا ہے کہ ایران میں ان کی سیکیورٹی نہیں ہو رہی تھی, لبنان میں ان کی سیکیورٹی نہیں ہو رہی تھی, لیکیج ہو رہی تھی, ان کے اوپر حملے ہو رہے تھے, تو اب یہ نیا وینیو چنا انہوں نے اور وہاں پہ بھی قطر کے اوپر جا کے دوحہ میں حملہ کر دیا اسرائیل نے. تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو ہلا رہی ہے سوچنے والوں کو کہ آخر ان کے اندر ان کی انٹیلیجنس اتنی تیز ہے, یہ غدار بہت زیادہ ہیں کہ کس طریقے سے ہر دفعہ پتہ چل جاتا ہے کہ جہاں یہ اکٹھے ہوں گے وہاں پہ آ کے اور ایک دم حملہ کر دے گا اسرائیل, اور کامیاب حملہ کرے گا کہ این اس جگہ پہ اس کمرے کے اوپر حملہ کرتے ہیں جہاں پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, جیسے ایران کی قیادت کے ساتھ کیا. عامر الیاس رانا صاحب, امریکی انٹیلیجنس بھی ہو سکتی ہے, کیا کہتے ہیں آپ؟ اب خبر یہ سامنے آئی ہے, اسرائیلی میڈیا نے یہ کلیم کیا ہے کہ ٹرمپ نے قطر میں حماس عہدیداران کو نشانہ بنانے کا گرین سگنل دیا تھا. نہیں, گرین سگنل تو یہ ہے نا کہ جب وہ کہہ رہے ہیں حملے سے پہلے کہ یہ آپ کے پاس آخری چانس ہے, آپ ہمارے وہ 20 یا کتنے جو یرغمالی ہیں آپ ان کو قیدیوں کو رہا کر دیں. اور امریکہ اور اسرائیل کا گٹھ چوٹ تو کوئی چھپا ہوا ہے ہی نہیں نا, وہ جو مرضی بات کر لیں کہیں پہ, وہ ان کو غصہ آ جائے کہ میری بات اسرائیل نہیں مان رہا. اس کے علاوہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ ان کی پالیسی میٹر ہے اسرائیل کا تحفظ کرنا ہے, اور اسرائیل کو تحفظ اس طرح بھی فراہم کرنا ہے کہ وہ جہاں دنیا میں اٹیک کرے گا آپ اس کے قرارداد بھی پلا سکتے, وہ ویٹو کر دیتا ہے امریکہ, وہ بات نہیں کر سکتا. ابھی میں نے آپ سے بتایا جیسے کہ صبح سے رات سے خبریں آ رہی ہیں کہ جی صدر محمود عباس کو امریکہ نے ویزا دینے سے انکار کر دیا, کہ آپ بات چیت کا بھی کوئی راستہ نہیں ڈھونڈ رہے, اپنی مرضی مسلط کر رہے ہیں, لوگوں کو مار رہے ہیں, شہید کر رہے ہیں, کوئی پوچھنے والے کوئی نہیں ہے, کوئی جواب دے کوئی کرنے والا نہیں. ابھی آپ دیکھیں گے سارے مسلم ممالک کی طرف سے پریس ریلیز آئے گی, تو یا تو کوئی ہم ایک بنا لیں پلان اسلامی امہ کے طور پہ OIC سے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور بڑی ڈٹ کے بات کریں, اور بندہ اندر سے تقسیم ہے, اس کا فائدہ صرف اسرائیل لے رہا ہے, اور یہ نقصان دیکھ رہے ہیں کہ آپ جو ارد گرد کے ممالک ہیں وہاں پہ بھی اسرائیل اپنی مرضی کے مطابق, چاہے وہ لبنان کرے چاہے وہ شام میں کرے, کہیں پہ بھی وہ حملہ کر دیتا ہے. ایران کا آپ دیکھ لیں, ٹھیک ہے ایران نے بہت اچھا مؤثر جواب دیا, لیکن ان کی فضائیہ موجود نہیں تھی جس سے ایران کو اسرائیل کو کھلی چھٹی تھی کہ وہ اپنے میزائل بھیج رہے تھے اور مار رہے تھے. جواب میں ایران نے بھی مارے, لیکن یہ بہرحال ایشو متقاضی ہے
کہ اس کے اوپر بیٹھ کے کوئی سیریس تھاٹ ہو اور پھر فیصلے کیے جائیں، اور وہ بطور اسلامی ممالک ساری جو OIC تنظیم ہے وہاں بیٹھ کے ہوں، اور پھر ٹرمپ سے کوئی بات چیت کرنے کے لیے آپ وفد بنا لیں، ورنہ تو بس ٹھیک ہے ہم اور آپ سارے ٹرانسمیشنیں کرتے رہیں گے، اسرائیل یہی کام کرتا جائے گا۔ عامر صاحب، جیسا کہ قطر کی جانب سے بھی یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ یہ بین الاقوامی قوانین ہیں، ان کے خلاف ورزی ہے قطر میں جو حملہ کیا اسرائیل نے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بین الاقوامی قوانین ہیں اگر ان کی خلاف ورزی سچ میں کی گئی ہے تو کیا جو بین الاقوامی طاقتیں ہیں اس کے خلاف کیا جو ہے وہ ری ایکشن دے گی؟ کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں اسرائیل کے خلاف؟ نہیں جی، کچھ بھی نہیں ہو سکتے، مطلب میں تو سچی بات ہے، خام خواہ لوگ کہیں گے جی پتہ نہیں OIC کیا کرے گی، OIC ایک پریس ریلیز جاری کر دے گی، بہت بڑی کارنامہ ہوا تو وزرائے خارجہ کا اجلاس ہو، کہیں گے UN جنرل اسمبلی میں سارے اکٹھے ہو رہے ہیں، وہاں پہ ہم کر لیتے ہیں کہ اجلاس کر لیں گے، اور کچھ نہیں کریں گے، یہ گپ شپ کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ کوئی مربوط حکمت عملی نہیں ہے۔ تو اس کے نتیجے میں اسرائیل کو امریکہ کی شے ہے اور وہ بڑھتا جا رہا ہے، جہاں پہ چاہتا ہے وہ اٹیک کر دیتا ہے۔ اب زیادہ ترین مثال یہ ہے کہ آج قطر کے دارالحکومت دوحہ پہ انہوں نے حملہ کیا ہے، جن کے ساتھ ان کے تعلقات بھی ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اپنے اس کو دنیا میں دکھانے کے لیے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں یہ حملہ کیا۔